اما کہنے لگی وے نبی ویکھایا رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے. اماں کہنے لگی رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں جی نبی گھر نہیں ملے. امی کہنے لگی میں تھوڑی دیر یوں ڈیک لینا سی. عرض کی تھی اماں ڈیکیا نہیں کدھر اماں دبے ادب نہ ہو جاواں. اماں نے قدماں تو پڑ کے سینے لا لیا. اماں کہنے لگی رونا تے جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تو ویسے ماں دی خدمت کری جاؤ. انہوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے جاؤ نبی تیریاں گلاں کرے. موضوع عظمت والدین اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا رب تہانوں ایک بات دی حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کس طرح کر سکتی ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ دے قدم دباوے تے وہ اپنے باپ تے احسان کر دے؟ اگر کوئی اپنی ماں دی خدمت کرے تے کیا وہ اپنی ماں تے احسان کر دے؟ ہرگز نہیں. پھر اللہ قرآن کیوں بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے احسان ماں باپ نے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانات دے بدلے چ ہن اپنے ماں باپ تے احسان کر. پتہ چلیا کہ اولاد اپنے ماں پیوں دی کتنی بھی خدمت کرے اولاد دا ماں پیوں تے کوئی احسان نہیں کیونکہ پتر تے اجے ماں پیوں دے احسان دے بدلے پہ ادا کردا ہے. جی سبحان اللہ فرماؤ تے میں عظمت والدین تے قرآن پڑھا بھائی. شاکوٹ والے ہو جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دے میں نال لے جاؤں. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. جڑی ہن ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی چلنا شروع ہو گئی ہے نا اے میری تہاڈی آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا بعد وچ لوے پہلے او گنبد دا بوسا لے کے نا تے جا کے مدینے آکھے سونیا میں اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات ڈھل گئی ہے تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڈیک دے. اسٹیج اس واسطے اونچا بنائی دا کہ جڑے اسٹیج تے بیٹھن اونچے بیٹھن تے اونچی سبحان اللہ فرماؤ. ہاں تسی میرے گوانڈی اس ویلے میرا ہمسایہ دا حق بہت ہوندا بھائی تے بلوچنی والے فیصل آباد والے شاہکوٹ والے کوئی بھی چپ نہ رہے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے. میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. رضوی صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چ افطار کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جے. اج گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی نبی پاک دے ماپیاں دی شان بیان ہوندی نہیں تے میں سبحان اللہ کہندا رہا. مینوں نہیں پتا محفل والے لنگر پکایا کہ نہیں پر اے مینوں پتا تساں فریجہ چ لنگر چوکھا جوڑ کے رکھیا ماشاءاللہ. او تسی کھا کے آئے ہو ماشاءاللہ. تے او کئی ویلی نہ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہون ہی پوچھن لگ پینے آسی صاحب اے جڑا قربانی دا گوشت ہوندا ہے اے بندہ محرماں چ بھی کھا لیندا ہے؟ مطلب کہ جے لمبی پلانیں گے اللہ نبی محمدیہ نال بڑا پیار ہے. چھوٹی عید ایک دن رکھی تے لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے تینوں تاریخاں رولے والیاں رکھ چھوڑیاں. چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں. آج کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر آلن دے وڈی عید دا دہاڑا جنوں میں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا. ہن جڑا مندا تے کھاندا ہاتھ چاہ کے اونچا جا بولے سبحان اللہ. سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. چار آیتیں میں قرآن دیا پڑھیا. ان چاروں آیات بینات اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا. فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لے او بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. فرمایا اے اولاد یعقوب عبادت میری کرے آجے تے والدین نال احسان کرے آجے. آئیے ایک گل میں تانوں بنی اسرائیل دی، ایک امت محمدیہ دی، ایک آل رسول دی تے ایک صحاب رسول دی سناؤ. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام سفر کر رہے. اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ فرمائے اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے اتھے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی پہاڑی دے پیچھے گئے تے دیکھا کہ اللہ والا بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ کوئی نہیں. پر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو کدے خضر کو بھیجیا تے کدی اس ولی کو بھیجیا. تے رب نے دسیا کہ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ نہیں پر میں نبی نو ولی کو بھیج کے دسنا چاہنا کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا آ جائے تے انہاں دے بویاں تے آیا جے جڑے ویرانیاں چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم پاس گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم. بابے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام. حضور بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ فرماندے نے مجھے خیال آیا اے بابے نو میں پہلی بار ملیا نو میرا نام کنے دسیا ہے. تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا لاجپال جیڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بند پھر تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. تے بابا پھر آنکھ کھول کے کہنے لگا تہانوں تے سواری چاہیے نا میں جتھوں بھی لے آ کے دیواں. اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کر لیاں. تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے مینوں خیال آیا اے ولی ہے میں نبی آئیں میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو رب دے نور نال ویکھدا ہے. میرا دل کردا اس اکھ دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو نہ پہلے کروا کے دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے میں کروا دینا سی. ہاتھ ہو بندہ چک کے بولے جڑا زندہ بھی ہے تے جاگدا بھی ہے. نال دے بندے دا بھی سہارا کرا کے ہاتھ اٹھاؤ تے جگا کے بولو سبحان اللہ. عرفان سلطان نے فرمایا دل دریا اس سمندر رو گیا کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے کہ بچائی جیڑے بچائی بنجے مہانے وہ 14 طبقہ دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان. بٹ سب انہوں سیٹ کرو یار اٹھ کے چلاؤ.
जम जम जीवे मुर्शद बाहू ते दिल दी रमद पछाने हो। मेरे साईं ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने जेड़े मुर्शद नु ए ना पता होवे अज मेरे मुरीद दे घर हांडी च कुछ पक्का भी है कि नहीं, उन मुर्शद कहलांदा हक ही नहीं। जम जम जीवे मुर्शद बाहू दिल दी रमत पछाने हो। नौजवानों शाहकोट वालियो जब बाबा याद इलाही तो फारिग होया ना ते बाबे ने आख्या अर्ज की नबी अल्लाह सवारी आ जाए, फरमाया आ जाए। आज मेरी तकरीर ते सुभान अल्लाह उन्हें कहना जेड़ा घर अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलाता है, क्योंकि मौजू है अज़मत वालिदैन ते मैं अज़मत वालिदैन ही सुनानी है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कोई एक भी माँ बाप का बेअदब अज माँ बाप के अदब वाला होके जावे, यकीन करे जे महफल कराने वाले की तो बख्शिश हो ही जानी है, आने वाले की भी सारे की हो जानी है। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम दी बारगाह च बाबा कह लगा सवारी आ जाए, फरमाया आ जाए। बाबे ने फिजा च वेख्या ते बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा, उंगली दा इशारा करके ना बाबा बदल दे टुकड़े नु कहन लगा जमीन ते आ जा, जमीन पे आ जा। अल्लाह के नबी फरमाते ने बाबे ने इशारा किया, बद्दा दा टुकड़ा जमीन पे आके घोड़ा बन गया। अर्ज करदा नबी अल्लाह पे जो सवारी आ गई है। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने मैंने बना ते भूल गया। फरमान लगे बाबा मैं नबी हां तू वली है। किनिया को अल्लाह दियां इबादत करके अल्लाह नु राजी कर ले आई, किनिया को तस्बीहां पढ़ के अल्लाह नु राजी कर ले आई, किनिया को राता जाके अल्लाह नु राजी कर ले आई। बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना। बाबे ने अल्लाह के नबी दे सामने हाथ जोड़ ले ते रो के कहन लगा नबी अल्लाह ना मेरे जगरातियां दा कमाल है, ना मेरियां तस्बीहां दा कमाल है, ना मेरियां इबादतां दा कमाल है। फरमाया बाबा ऐसा ना किथों ले आनी। अर्ज करदा नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया मेरी वडेरी दी मां बीमार हो गई, मैं कुछ नहीं कीता। 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा। जेड़े वेले मेरी मां दा आखिरी वेला आया ते अम्मी कहन लगी वे पुत्रा आ जाओ जरा जा बीमार मां दे सीने नाल लग जाओ। अर्ज की सोनिया मैं मां दे सीने ते लेट गया। अम्मी ने अर्ज की नीली छत वाले 20 साल मैं जो मंगदी रही हूं मेरा पुत्र मैनू ले आके देंदा रहा। अज मैं टुर चली मेरे बाद किसे मावा वालियां दुआवां नहीं देनी। मां ने अर्ज की अल्लाह मैं पुत्र दे बड़ा राजी चली एक ही अर्ज करे चली जिवें 20 साल मेरिया मनदा रहा है। जदों मैं टुर जावां तू एदियां मनदा, मेरिया मनदा रहा तू एदियां मनदा रहे। अर्ज की नबी अल्लाह जब मां दे सीने ते लेटिया मां ने दुआ की ते मां दी रूह बर्बाद कर गई। शाहकोट वालियो मरना सारे में, पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे, किसी दी मां ना मरे। नहीं तो ईद वाले दिन देखा सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां पे मनाता सी ते जिन्हां दी मामा टुर गई वो ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ के कब्रस्तान जाके मामा दी कब्रों ते बैठ के रोंदे सन। मां की कदर पुछनी किसी उस को पुछ जी टुर गई है। कई वो भी ने जिन्होंने मामा मिलने वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा, उन्होंने घर च मां नजर ही नहीं आती। रोजाना सुनने वाले बंदे मैं रोजाना इन्होंने सुनना। मेरी मिलत के नौजवान मेरे को चंद दिन कबर डॉक्टर साहब एक बड़े वडेरे जब बाबा जी बैठे, मैं अपनी आदत के मुताबिक पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी ते बाबा जी कहने लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सा, मेरी दुखा च गुजर गई। पर पुत्र जवान होए तो कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका चला गया तो रब ने कोठियां भी दे दित्तियां ते कारां भी दित्तियां ते रब दे बड़े फजल हो गए। मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत होवे तो कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दे बड़े ही फजल है। नौजवानों मैं देखा ते बाबे दी आंखें च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों, ते बाबे दी हाँ ही निकल गई ते रो के कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां होवे। कोठी च जाना सारे नजर ही आउंदे ने, एक मां नजर ही नहीं आउंदी, मां नहीं नजर आउंदी। कदर पुछनी मां दी उन्हां कोल पुछ जिन्हां दी टुर गईयां ने। और रात नूं सराहने च सिर दे के रोंदे ने, कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सन। आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाप मरे बाप
آپ مرے سر ننگا پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سارا دن میرے آقا کعبے چھپے کے روندے رہے شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی علی ریاضہ فرمان دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیار روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں کہن لگی اجو دی ماں بندائیوں دی انجل نکرہ چے کلیاں بے کے نہ روندہ اج کدے آدھا بھی باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چھے آگئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرے بھی ابو زندائیاں دے لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری ماں ہویا میں نہ زندائیاں دی انج نکراں چ کلیاں بے کے نہ روندا پر میں کی کرا میرے ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تے مویاں ماں دادے رو رو آپے چپے کر جان دے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنے کیسے اس کو پوچھے جدی ٹور گئی میں نہ چیز دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام تے مرتبہ ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نہ ملے میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر ولی نہیں پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے خواہ حضرت خواجہ ویسے کرنی سید و تابعین تے خیر و تابعین دا مقام ہو گئے جاگ دے سبحان اللہ کبھو تے گل سناؤں میں تے پہلے عرض کیتا میری سکریت ہے جو سبحان اللہ کہنا ہی ہونے وے جنہیں اپنی امی نو امی جی تے ابو نے ابو جی کہہ کے بلانا ہونے لگے پتہ نہیں جانے کیونکہ ماما نو تے جی کے اندر رواج ہی نہیں دیا ابو نو جی تے کوئی نصیبہ والا کے اندر پر وہ بڑا ہی خوش بختی ہو جڑا امی نو بھی جی کہہ کے بلاوے تے ابو نو بھی جی کہہ کے بلاوے یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو جی تے ابو نو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میرا دل کردہ جی سبحان اللہ اتنی بلند ہوئے فرشتے جھک جھک کے شاہ کوٹ والے بیکھن تے آکھن آؤ بستی یا بابا 9 لکھ ہزاری دی جتھے محمد دا ملاد ہوندہ سننی سبحان اللہ کہہ کے جا دے کون ہے دیوالی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھی تے مشرق وال چہرہ کر کے نا اس طرح قمیض تے بٹن ہٹائے تے اس طرح کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے اگلا دن آیا تے پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک کو اوتھے کھلو کے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے مشرق وال چہرہ انور تے لمبے لمبے سانس تیسرے دن پھر کیتا نا تے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو نارے آ گیا تے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تو یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ باسد ہے صحابہ نے خیال آیا کملی والیا اتھے کے کھلوں دے ہو فرمایا اتھے آکے کھلوما میں نو رحمان دی خوشبو آندی ہے یا انج سیال کوٹی پنجابی زبان تے شاہ کوٹی پنجابی زبان چا آکھاں تے میرے نبی نے فرمایا میں اتھے آکے کھلوما میں نو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوں دی گانے
صحابہ نو خیال آیا سونیا پتر تیرے پیچھے اساں قربان کر چھڑے تن من دھن اساں بارے سونیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والے پیار کری جا رہے ہیں عرض کیتی سونیا کون ہے سونیا کالے دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او تے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والے خیر نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والے خیر نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے حسد آئے جب لوگ حسد نے روندا ہے عرض کیتی سونے ہو نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جانا دائی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دین عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے آندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے عرض کیتی سونے آئیوں دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا صحابہ آنے والی امت نوں دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا جے نبی نوں ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکر وچ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی کھوکھر برادران نے مغفرت کرائی حق چاری یا علی رب اللہ یا کدرے شاہ کور دے چوکے چ بیٹھے عاشق نو اے نہ لگے ہو رہے حضور نو میرا پتہ ہے کہ نہیں فرمایا میں دے ہاتھ تے ایک سفید رنگ دے نشان دس کے چلے ہاں عاشق کدرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہوئی جاندی ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنا نا تے روز آگے تے ماں دے قدم دبانے ماں اکھاں تو نبی نہیں سان تے ماں دا نام سی بیدار بی بی قدم دبانے تے نالے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں نہیں سمجھے یار آج بازار جانا ہوئے تے پتر ماں تے باپ نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو او پوچھ دا ماں کو امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں ماں نے روز کہنا پتر نہ جاؤں تو ٹر گئی ہوں میں بارگاہ جاما گئی تو میرا پتر ہور کوئی نہیں نا کوئی میری اولاد ہے تو سونے میں کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرم بردار کے روز ہی چپ کر جاندے شاہ کوڑ دے سنی ماما دے پترو میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دے نام سے حضرت مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ شاہ جی قبلہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاونا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے شاہ کوٹ والے ہون جدو محفل ختم ہونی ہے نا 3:30 بجے تو ساں گھر پہنچنے جا کے دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا جی ماں جاگ دی ہونگی رضوی صاحب نو تقریباً 29-30 سال گزر گئے سڑکاں میں نو 23 سال گزر گئے سڑکاں ساڑی زندگی دیاں راتاں بار گزر دیاں اسی سڑکاں تے رات نو جڑے ماحول ویکھنے ہیں تسی نہیں وہ دیکھے امن گئی زندگی یقین کرے جس سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی کتنے دور دراز علاقے تو تقریر کر کے سیالکوٹ اپنے گھر واپس پہنچا ڈاکٹر صاحب تقریباً رات 2:30 بجے دا ٹائم سے میں اپنے گھر دی گلی جو گزریا تے میرے ہمسائے میرا ایک کلاس فیلو سی منظور
वडेरी जी मां साडे मुहल्ले दी चाची जान थे उन्हां अब रात 2:30 बजे सर्दियां दी रात दे दरवाजे च बैठी मैं रुक गया मैं चाची जी खैर रात 2:30 बजे गली च बैठे हो ते ओ साडे मुहल्ले दी बड़ी वडेरी जी माई ते मैनूं कहन लगी हाफिज जी ओ मंजूर अजे काम तो नहीं आया उन्हें ओवर टाइम लगाना सी ते अज आया नहीं सारे घर वाले सुते ने रात 2:30 बजे गली च बैठी है क्यों ओदा मंजूर जो नहीं आया जड़ियां मावां ने झड़का मार लेंदे हो ना तुसी कदे रात लेट हो जाओ ते तुहाडे बाद तुहाडियां अम्मी ते अबू नूं रात नींद ते नहीं आउंदी तुहाडे बाद मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मैं अद्धी रात वेले घर जाना ते मैं अजे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गए नहीं समझे लोग बाहर हजरत साहब कहते ने अलामा साहब कहते ने हाथ चुमदे ने पर घर जड़ी अनपढ़ ते पेंडू ते सादी जी मां है ना उन्होंने तलफ्फुज ना यूसुफ कहना नहीं आंदा उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आंदा पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए फरमाते सन अद्धी रात वेले खबरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ही ठंड पा देती है तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा भी होणगे पर ओ जेड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना अम्मी टुर गई ना दीवारा ना लग के रोया करेगा ते आखेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज बुलावे जिवें अबू जी बुलांदे सी पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते बुलावे ना इस जिंदगी च एक बार मिलदे मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां दी कदर कुछ नहीं को खाजा वैसे करनी करो कुछ वेखन नबी जाना ते पुछदे मां को ने अम्मी जावा मौलाना यूसुफ दी मां दा इंतकाल होया ते गली च पे रोंदे सन किसी सीने ला के आख्या मौलवी जी चलो चली दे मेले मां टुर गई चुप कर जाओ ते चीख मार के रो के फरमाते ने मां ते जाना सी रोना ते इस गलवा जूसबा कौन आख्या करेगा कौन कलेजे ठंड पावे कौन मैंने जूस पाया आखे नौजवानों खाजा वैसे करनी थी मां ने आखना ना जावी एक दिन रोंदे अगर आए मां दे कदम दबा के रोई जा रहे अर्ज की थी अम्मा जमा दिल लगे कलेजा फट जाएगा अर्ज की थी अम्मा अबू बकर हर वेले यार दी दीद कर देने उमर हर वेले यार दियां गल्लां सुन देने उस्मान ते अली हर वेले यार दे कोल बैठे ने अर्ज की थी अम्मा इजाजत दे दे नबी वे खाओ आके तेनों भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार कितना कुछ सोना बनाया है नौजवानों मां ने कदमां दे ऊपर के सीने ला लिया अम्मी कहन लगी वे रोना जाओ नबी वे खाजा वैस दियां दौड़ां लगी गई अम्मा कहन लगी वे ठहर जाओ मैं नबी ने सुने 4 पैर मदीने जांदियां लगदे ने ते 4 आंदियां लगदे ने 8 पैरां दा वेला देनी होई ते दौड़दा जावीं दौड़दा आवीं नबी मिल पे ते वेखिया वी ना मिले उड़की ना ते ख्याल रखी पीछे मां भी उड़का कर दिया खाजा वैस ने ठंडे पानी दा घड़ा भरिया मां दे सराने रखिया खाना पका के मां दे सराने रखिया टुरन लगिया मां दे कदम दबाई जा रहे अर्ज कर दने अम्मा दुआ करी सोना घर मिल जाए नौजवान इधर खाजा वैसे करनी टुरन लगे उधर मदीने अम्मा ऐसा फरमादियां ने नबी करीम हुजरे चो निकल गए दरवाजे च जाके मुड़ के फरमाया आशा नजर पार चले आओ मेरा एक मेहमान आवेगा ओ आवे उन जान ना देवी ओ मैनू वेखने आ रही है मैं भी उन्होंने वेखना है इधर खाजा वैसे करनी दौड़ दे मदीने वाले आ रहे नाले अर्दा कर दी आ रहे कमली वाले आओ तेरा उवैस भी आया सोने तेरा उवैस भी आया अर्दा कर देने या अल्लाह इन्नी जिंदगी दे दे एक बारी तेरा मही वेख दौड़ दौड़ के पैरों में छल पै गई ऊंट की खल का लिबास फट गया वालों में धूड़ पै गई जेड़े वेले मदीने दियां दीवारां नजरी आई आशिक दियां चीखां निकल गई दीवारां चुमदे मिट्टी चुमदे ने निके निके बच्चों सीने लगा के रोई जाते हैं फरमाते ने
तुहाडे मुकद्दरां तों वारी जावां उन्हां हवावां च साह लैंदे जिथे मेरा माही साह लैंदा है टुरे टुरे नबी दे हुजरे दे बाहर आए बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया अमाया जा फरमांदियां कौन आप रो के कहन लगे अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन सारी हस्ती यार पीछे मिटा आया अमाया जा फरमांदियां मैं कित्थों आया है अर्ज कीती अम्मा जी यमन चो नबी दा उवैस आया है जरा नबी करीम ने बाहर भेजा जे मैं दीद करने आया अमाया जा फरमांदियां वे आने वाले नबी दे घर कोई नहीं खाजा वैस दड़ों मार के रोने लग गए अर्ज कीती अल्लाह सारी जिंदगी उड़ीकां करदा रहा जावां अज केड़ा गुनाह हो गया मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई माया सा फरमा दिया रोना ते थोड़ी देर मस्जिद नबी च बैठ जा उड़ीक ले नबी आ जांदे ने अर्ज कीती अम्मा जी उड़ीकां किवें पीछे मां पई उड़ीकां कर दी अर्ज कीती अम्मा जी नबी ते नहीं मिले जरा पर्दे से आ जाओ न जाती वारी ओ बेड़ा ही वेख जावां जिथे मेरा मही वसदा है माया से फरमा दिया मैं पर्दे से आ गई अंदर ही तो बिखरिया वाला वाला आया ओ वाला दे नाल जमीन साफ करदा है दीवारां चुमदा है बेड़े दी मिट्टी चुमदा नाले रोंदा है फरमा दिया दी हालत वे के मैं भी रोने लगी पई और रोंदा रोंदा बाहर निकले आओ दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के देखे आओ कहन लगा कमली वाले आओ बड़ी दूर तेरा दीवाना बस गई मिलने आया सा तुर चले आओ मैं कुछ नहीं मंगता कि कोई अर्ज कर चले आओ जब क़यामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशिकां दी गिनती करे विच मेरी गिनती कर ले मेरी गिनती कर तमाशा फरमा दिया रोंदा ही निकल गया और निकलिया थोड़ी देर गुजरी ते हुजूर अंदर आ गए नबी पाक जो हुजरे च बैठ के फरमाते ने आशा कोई आया सी तमाशा रो के अर्ज कर दिया सोने को तेरा उवैस आया सी मेरी सरकार ने फरमाया आशा किवें दा सी अर्ज कर दिया सोने पैरां विच छाले ते वालां च धूड़ ऊंट दी खल दा फटिया लिबास या रसूल अल्लाह किधरों को दरवेश ही आया सी मेरे आका रो के फरमाया वाह आउन वालिया आप टुर गए ते खुशबुआं मुहम्मद दे बेड़े छड़ गए सरकार बाहर आके फरमाया सहाबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के ले आओ सहाबा बड़ा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी चू चू निकल गए शाहकोट वाले अज शाम ना पई ते उवैस मुड़ घर भी आ गए मां ने दरवाजा खुलने दी आवाज सुनी ते अम्मा कहंदी वे उवैस आ गए दुख नाल बोलिया ही ना गया अम्मा कहन लगी वे नबी वेखाया रो के मां दे कदम पकड़ के अर्ज की थी अम्मा लगदा रोंदे ही मर जाना है अम्मा कहन लगी रोना क्यों है अर्ज की थी अम्मा जी नबी घर नहीं मिले अम्मी कहन लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेना सी अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं किधरे मां दबे अदब ना हो जावा अम्मा ने कदमां तो पड़ के सीने ला लिया अम्मा कहन लगी रोना ते जे तू मां दा एडा फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है तो वैस मां दी खिदमत करी जाओ इन मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करे जाओ नबी तेरियां गल्लां करे ले जाओ वैस पुत्रा जग ते रब जी दियां गल्लां कर दे।